नमस्कार भूणी आपण समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं स्वागत जणी आरंभ करुछु आजिर नारी महल। आज एथिरे आपण मानक पई प्रचार करुछु हमर ए कार्यक्रम डाक्टर को पचारि बुझिबा। उपस्थापन रे मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका। भूणी निज शरीर तथा स्वास्थ्य को निरामय रखा हेले आमको प्रथमे यार सुविधा असुविधा प्रति जत्नवान होगाक पड़िबो। कौनसी स्वास्थ्य समस्या देखादेले अणहेला नकरी विशेषज्ञ सहित परामर्श करबाक हेबो। तेबे ए पूरा धारारे गुरुत्वपूर्ण कथाटी हेला सचेतनता एवं सतर्कतार। जदि कौनसी गोटे स्वास्थ्य समस्या देखा दउछि तेबे सेही संपर्क रे अवहेला नकरी सुना कथारे रही न जाई बरं जेते शीघ्र संभव डाक्तर सहित परामर्श करबा उचित। ताले जे आपण निजर समस्या निमित्त उचित चिकित्सा पाई परिबे और से समस्या मुकुली परिबे और आपण मानकु से संपर्क रे अवगत करी रखिबारे हमर ए प्रयास हमर ए कार्यक्रम डाक्तर को पचारि बुझिबा। आजिर डाक्तर को पचारि बुझिबा कार्यक्रम रे हमर आलोचनार विषय रहिछि आंठु प्रत्यारोपण। ए संपर्क रे आलोचना करबाकू आज हम सहित अछंती अस्थि शल्य विशेषज्ञ डाक्टर अजित कुमार कर। आज्ञा नमस्कार, आपन को हम कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। नी रिप्लेसमेंट बा आंठु प्रत्यारोपण ए संपर्क रे हम श्रोता को टिके प्रथमे धारणा दियंतु। नी रिप्लेसमेंट होची जेतेबेले हम बयस अधिक होबा किंबा आंठुर आर्थराइटिस विभिन्न कारणरू आर्थराइटिस हुए। जदि कौनसी आर्थराइटिस जनित हो किंबा बयस जनित हो आर्थराइटिस हेले आंठुर जतिकेले अतिक घोरी हो जाए सेतेबेले आमे आंठुर घोरीबा जोगु पेशेंट चाली पारंती नाही जतिकेले से माने सहारा नियंती को बाडीर किंबा वाकर किंबा को लोकर ता ठीक करिया पई पेशेंट नॉर्मल लेवल को फेरेबा पई आमे प्रत्यारोपण करिथाउ। प्रत्यारोपण माने होची आंठुर सरफेस चेंज करू। बहुत लोकंकर गोटे बहुत भूल धारणा थाए आंठु बदले कि पूरा नुआ आंठु लगे देबे। एक्चुअली नुआ आंठु लगा जाएनी, आंठु बदले कि तार सरफेस टा जो सरफेस टा घोरी हो जाता ताको चेंज कर दो। आज्ञा सर ये जो कहले जे आंठु घोरी हो जाय थाए आमे सेटा को एमिति बुझी परिबा कि जे जेतले आंठु तार काम करिवार क्षमता देई पारेनी। हां कहि परिबा, किंतु एक्चुअली आंठुर मु जदी आपन को एनाटॉमीटा बुझेइबी आंठुर तले हाड़ तले गोटे कार्टिलेज लेयर पतला हाड़ जोटा हम कान हाड़ जमितिया पतला हाड़ गोटे लेयर थाए। बयस क्रमे से हाइलिन कार्टिलेज रो जो थिकनेस टा धीरे धीरे कमी आसे। परस्पर ऊपर हाड़ और तल हाड़ घोरी होगा फल परस्पर तलू आसे। जो तलू आसे से जो लेयर कमी जाए नेक्स्ट टाइम जो नर्व एंडिंग गुड़ा था कि ब्लड वेसल एंडिंग गुड़ा से माने एक्सपोज हो जाती फल जिते आप चलिए परस्पर हाड़ माने सामना सामनी हेबे से माने पेन करते। नर्व एंडिंग गुड़ाक नॉर्मली आंठुर तल लेयर न था घोरी होगा क्रमे से माने बाहर को एक्सपोज हुए से पेन हुए। तेणु आंठु से जो सरफेस टा घोरी हुए ताकू ही आमे चेंज करू। आज्ञा जने व्यक्ति ए आंठु प्रत्यारोपणर आवश्यकता केतेबेले आ काहे की पड़ी थाए? आंठु प्रत्यारोपणर बहुत गुडे मिथ्स अच्छी। बहुत लोक भाबंती काहे की रोपण करिबा बयस अधिक हेलानी। एक्चुअली सरल भाषा कहबे हम चारोटी पॉइंट कहबी। प्रथम पॉइंट होची जदी पेशेंट रो आंठु पई सब दिन पेन किलर खाइबा को पडुची। आज्ञा पेशेंट तो ऑब्वियसली पेन किलर बेसी दिन खाई परिबनी, खाइला माने किडनी खराब हबो, देह खराब हबो, बहुत असुविधा अछि। तेणु पेन किलर जदी सब दिन खाइबा को पडुची ताहाले नी रिप्लेसमेंट करंतु। आज्ञा द्वितीय पॉइंट होची जदी गोड़ बंका हेलानी बयस क्रमे गोटे पट साइड घोरी जतिकले दी पट साइड रु आंठुर गोटे पट साइड घोरी हुए गोड़टा गोटे पट आडू बंका हुए। जदी से बंका हेलानी ताहाले मध्य आमे ऑपरेशन द्वारा सीधा करि परिबु आउ ता संगे रे गोड़र से जो अलाइनमेंट टा सीधा हे गले पेशेंट रो चालिबा मते सुविधा हे पारे। द्वितीय तृतीय पॉइंट फिट इन द सेंस कोन जदी आपण सेही जिंस जणे 80 वर्ष बयस किंतु फिजियोलॉजिकली फिट माने तार दैनंदिन रूटीन से बहुत एक्टिव
ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅପରେସନ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ଜଣେ ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ପେସେଣ୍ଟରେ କରିବାର କିଛି ଫାଇଦା ହବ ନାହିଁ ପେସେଣ୍ଟର କାରଣ ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମୋବିଲାଇଜ କରିବା କିମ୍ବା ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଫୋକସ କରୁ ଯଦି ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫିଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେନ୍ସି ଆଟଲିଷ୍ଟ 15-20 ବର୍ଷ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ରହିଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ବୋଲି ମନେ କରୁ। ହଁ ସେମିତି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଦି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ରିମାଟଏଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଯୋଉଟାକି ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ସେଇଟା ଲିଡ୍ ଟୁ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ହୁଏ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ ନହେଲେ ବୟସଜନିତ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଯଦି ବୟସଜନିତ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ରେଞ୍ଜ ପଚାରିବେ 55ରୁ 75 ବୋଲି କହୁ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଥିଓରିଟିକାଲ ପେସେଣ୍ଟର ଯେମିତି ଏବେ କହିଲି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଏଜ୍ଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଯୋଗୁଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇଭିନ୍ ଆମେ ଆଜିକାଲି 35 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଦେଖୁଛୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟ୍ରମା ମାଡ଼ ବାଜିଥିବା କିମ୍ବା କେବେ ଗୋଡ଼ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଆଉ ଚାଲୁନି ସିଧା ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ମୋବିଲାଇଜ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କରେଇ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଟିକକ ଆଗରୁ ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଥ୍ ରହିଛି ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ନେଇ ଅନେକ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଣ୍ଠୁ କାଟୁଛି ବା ଆଣ୍ଠୁର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବା ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ପେନ୍ କିଲର କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ଉପାୟରେ କରିକିରି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଟାଳି ଚାଲନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବେଶୀ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରନ୍ତିନି ଭାବି ପାରନ୍ତିନି ଯେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲାଣି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହୁଏ ବିକଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାସିକିଆ ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ହାଡର କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଖରାପ ହବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ମେଲ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫର ନୁହଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଘର କାମରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପଡ଼ନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର କଣ୍ଡିସନଟା ଖରାପ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ ରାଦର ଦାନ ପୁଅମାନଙ୍କର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘରେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁର ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଲୋଡ୍ ପଡ଼େ ଅଧିକ ଯେମିତିକି ତଳେ ବସିବା ଚକା ମାରିବା ଆଣ୍ଠେଇବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଆଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ହୁଏ ରାଦର ଦାନ ପୁଅମାନଙ୍କର। ତ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଗ ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ହେଳା ବି କରିବା ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କର ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ ନିଜର ଦେହ ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଦେହ ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଡେଇ ଚାଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ସଦାବେଳେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତାର କେତେ ଜଲ୍ଦି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଏମିତି ନୁହଁ କି ପ୍ରଥମେ ଯାଉ ଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରେସନ ଡାକ୍ତର କହିବେ ଆଉ ତାର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେଜ୍ 1, 2, 3, 4 କରିକି ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁ। ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଏମିତିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣର ସମୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା ଯୋଉଟାକି ଅତି ଜଲ୍ଦି ନ ହେଇକି 55 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ସେଟା ତାର ପ୍ରତିକାରଟା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛୁ ଭଉଣୀମାନେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ତାର ଯୋଉ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କି କୋଉ କଣ୍ଡିସନରେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଡକ୍ଟର ଭାଇମାନେ ନର୍ମାଲି ପେସେଣ୍ଟକୁ ସଦାବେଳେ ଆଗରୁ ଅବଗତ କରେଇଥାଉ କି ଅପରେସନ ପରେ କିମ୍ବା ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ରହିବ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ଲୋଡ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଭଏଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟଏଲେଟ୍ରେ ବସିବା ଚକା ମାରି ବସିବା ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିବା ଟିକେ ଆଭଏଡ କରିପାରିଲେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି ଆମେ ଲଗାଉ ତାର ଲଂଜିଭିଟି ବଢ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଫିଜିଓଥେରାପି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେସନର ପ୍ରଥମ 2 ମାସ ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ରେ ଲୋକ ସେଇଟା କରନ୍ତିନି ବୋଲି ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଠୁ କମ୍ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଅପରେସନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଛିଟା ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ରହିବ ତାକୁ ବଢ଼ିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଆଚ୍ଛା ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀରେ ଆମେ ଯେହେତୁ କହିଲି ସର୍ଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁ ଅପରେସନର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ମୋ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ ପୂର୍ବରୁ ଫିଜିଓଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହେ
ଫିଜିଓଥେରାପି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ତା ମଝିରେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମାନେ ଆଜି ଅପରେସନ୍ କଲି କାଲିଠୁ ଆମେ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। କାରଣ ଏଇ ଅପରେସନଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରଠୁ ଆମେ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଟିକେ ଦରଜ ରହେ, ଯେହେତୁ ଅପରେସନଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ସର୍ଜରୀ, ହାଡ଼ କଟା ହେଇଥାଏ, ତ ଟିକେ ଦରଜ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦରଜଟା କେବଳ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପର ମେଡିସିନ ଦଉ ताकि पेशेंट सेतिकी पेन को संभाली पारी एक्सरसाइज आरंभ करि पारी गोटे दिन भितर। तेणु आम सेकेंड डे रु चलऊ आउ ए चलेबाटा प्रतिदिन बढ़ी बढ़ी जीवो ताकि पेशेंट धीरे धीरे कंफर्ट फील करी जीवो। 15 दिन ने स्टिच खोले देऊ आमे, तापर मासक भितर पेशेंट विदाउट एनी सपोर्ट नॉर्मल लोक भले चलुथु। आम मो ओपीडी को मध्ये एमती नजर अछि 15 दिन रु 20 दिन भितर स्टिच खोलिया पे आसंती लोक, से माने मध्ये नॉर्मल चाली के आसंती, माने एमती तांको देखि कि आपण जानि परबे तांको आंठू रिप्लेसमेंट हेछि। कारण से जो नी ब्रेस पंधा बंधी से दरकार पड़ेनी एते दिन, कारण जेहेतु फिजियोथेरापी करन तांको मसल सेतिकी स्ट्रांग थाए, तेणु से माने चाली पारंती। तेणु पेशेंट जो माने ऑपरेशन पूर्व फिजियोथेरापी करिथांती तांको रिजल्ट रे बहुत सुधार देखा जाए। आज्ञा जणे जदि चाहिबे एका समय रे जोड़िक जाक आंठू एका बेले के प्रत्यारोपण करि हबो कि? हाँ करी हबो। एक्चुअली दुईटा जाक आंठू एका संगे प्रतिरोपण करिवार नजर बहुत अच्छी और आमे करिचु मध्य, किंतु दुईटा जिनस को नजर करिया को पड़े। जदि 60 वर्ष बयस होई थाए पेशेंट रो बहुत गुडे कोमॉर्बिड कंडीशन थाए, जेमति डायबिटीज हैला, ब्लड प्रेशर हैला, बॉडी बहुत गुडे जिनस को संभाली पारेनी। जेहेतु नी रिप्लेसमेंट सर्जरी समय सापेक्ष बहुत समय नुह, तथापि दुईटी नी कला माने अधिक समय लागे, तो एनास्थेसिया मध्ये अधिक दबाकू पड़े। तेणु पेशेंट से एनास्थेसिया को संभाली पारिबे न पारिबे सेटा गोटे एनास्थेसिस्ट आ डॉक्टर मिलित डिस्कशन रे तांको डिसाइड करा जाए कि गोटे रे करी हबो ना करी हबोनी। जदि गोटे पेशेंट बहुत फिट करी हबो, नजर अछि आ रेकमेंडेड मध्ये, किंतु इज ऑलवेज बेटर कि गोटे परे आउ गोटे करिबा, माने आजि गोटे 2 दिन परे आउ गोटे करी हबो, किछि असुविधा नै। साधारणतः गोटिए आंठू गोटिए थरर अस्त्रोपचार कले रिस्क फ्री। आज्ञा एई जो चिकित्सा कहिले आपण अस्त्रोपचारर एथिपई पाखापाखि केते अर्थ व्यय हुए? अर्थ हॉस्पिटल को नेकी डिपेंड करे। नॉर्मली यार जेहेतु एटा गोटे सोफिस्टिकेटेड सर्जरी आउ सर्जरी रे इन्फेक्शन टा गोटे बहुत बड़ नेगेटिव, तेणु सदा बेले गोटे ओटी भल चयन करबा बहुत इंपोर्टेंट। तेणु भल ओटी माने भल हॉस्पिटल माने टिके तो पैसा खर्च हुए, जेहेतु तांकर रूम रेंट अधिक थिबो, तांकर हॉस्पिटल चार्जेस अधिक थिबो, किंतु रेकमेंडेशन जदि पचारिबे ऑब्वियसली गोटे भल हॉस्पिटल ले करले रिजल्ट टा टिके बेटर। प्रथम जिनस जेथिपई टिके पैसा अधिक खर्च होई पारे। जदि नॉर्मली पचारिबे एटा 2 लाख रु 3 लाख भितरे गोटे आंठू कैश रे खर्च हुए। आउ गोटे जिनस रे मध्य पैसार बहुत प्राधान्य रही, जोटा कि इम्प्लांट, को प्रकार इम्प्लांट आमे आंठू रे लगौचे। आजिकालिका समय रे जेहेतु आमर गवर्नमेंट रो स्कीम्स सब अछि, गवर्नमेंट स्कीम रे गोटे लिमिटेड अमाउंट अछि जहा भितरे प्रत्येक इम्प्लांट लगेई हो नाही। तेणु सबु इम्प्लांट सबु कार्ड रे करी हबो नाही। कार्ड माने आमर आयुष्मान कार्ड रे सबु जिनस करी हो नाही। तेणु आमे पेशेंट रो जो माने पैसा देई पारुजन तांको पई टिके ऑब्वियसली भलो जिनस लगेई हबो, किंतु कार्ड रे माध्यम रे केवल जोटा कार्ड रे रेकमेंडेड आमे सेटा करूछु। आज्ञा ए आपण कहूतिले इन्फेक्शन बा संक्रमण संपर्क रे जोटा कि गोटे भारी गुरुत्वपूर्ण विषय जा प्रति समस्ते सचेतन होबा जरूरी। ई जो इन्फेक्शन को केमिति आमे रक्षा पाई परिबा बा इन्फेक्शन हबनी बोली आमे कोन कोन सब करबा दरकार जदि जनकर आंठू अस्त्रोपचार हेइची? हां भलो क्वेश्चन। एक्चुअली इन्फेक्शन हबा काहा हाथ रे नाही। ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने एते पावरफुल और एते रैम्पेंटली अवेलेबल एवरीवेयर जे सेमानंकु आमे अटकेइबाटा आम हाथ रे नाही, किंतु केतुटा प्रोटोकॉल आमको निहाती फॉलो करिया को पड़िबो। जेमिति कि ऑपरेशन पूर्वरु रक्त परीक्षा करिकि देहरे कौनसी भी जदि इन्फेक्शन मार्कर्स अछंती ताहले आमे ऑपरेशन को डिले करेबाटा सदाबेले प्रथम जिंस। तेणु ऑपरेशन पूर्वरु आमे ऑपरेशन ब्लड टेस्ट करिवु, देखु देहरे कौनसी इन्फेक्शन अच्छी ना नहीं, बथटे अच्छी ना नहीं, नख कटा हेछि ना नहीं, गोड़े कोठी जगह रे कुछ माने रक्त जमाट बांधिछि कि, ठंडा हेछि कि, सबु जिंस को आमे नजर करू। एई ठबु देखि सारला परे जदि सबु जिंस रे भलो अछि, सेकेंड स्टेप रे आसिला ऑपरेशन को जिबा। जदि ऑपरेशन को गले ओटी टेबल जेमति आपन कहले हॉस्पिटल भीतर रो ओटी बहुत नीट एंड क्लीन। हमर ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन रो जो सर्जरी गुडा हुए एटा सब नीट एंड क्लीन ओटी रे हुए, जो ओटी रे अन्य कोनोसी ऑपरेशन हेई पारेनी, केवल न्यूरो किंबा कार्डियो ऑपरेशन हला बढ़िया ओटी, जो कि अति अति सफा ओटी, जो ओटी रे इन्फेक्शन जीवाणु रो चांसेस बहुत कम।
तृतीय जिनस डिस्पोजेबल्स जो यूज करू आमे थरिए यूज वाला सिंगल यूज डिस्पोजेबल्स आमे यूज करू ताकि आउ पेशेंट को सेकेंड टाइम पई सेटा आउ कहार यूज हेई नथिबो। तृतीय जिनस होची आमे हमर ओटी भितरे कथा हैला बेले मध्य मुहरे मास्क पिंधिबा छड़ा आजिकाली आम मानकर हेलमेट मध्य आसुची जो हेलमेट पिंधिकी ताकि आमर कथा कहवा आमर जो निश्वास प्रश्वास मध्य से रूम को जेबनी से हेलमेट पिंधिकी पन्धा आमे ऑपरेशन करू। चतुर्थ जिनस ऑपरेशन सरीगला परे जो रूम रे से रुहंती से रूम रे सफा रखिबा रूम को चप्पल पिंधिकी न जिबा ड्रेसिंग कला बेलू मुहरे मास्क बांधिकी ड्रेसिंग करिबा। बहुत लोग ऑपरेशन पर आसंती देखिबा को पेशेंट को आमे तांको अवॉइड करू कि नै आपण आसंतुनी 15 दिन स्टिच फिच बंद हेई सारू तापर आसीबे। तेनु प्रथम 15 दिन जेते पर्यंत स्टिच खोला हेई नाही सेते पर्यंत ताकू आइसोलेटेड रखिबाटा बहुत जरूरी ताहले ही रिजल्ट भलो मिलिबो नहले इन्फेक्शन हेई कि पेशेंट रो आसीबार बहुत नजर अछि। ए जो इन्फेक्शन कथा आपण कहउचंती जे बहुत उदाहरण अछि कथा बहुत गुरुतर हेई पारे कोन हेई पारे। नॉर्मली जदि को पेशेंट रो इन्फेक्शन हुए प्रथम 5-7 दिन भितर जदि इन्फेक्शन हैला ता माने निश्चय आमे कोठी गोटे जगार आमर कंप्रोमाइज हेछि। जदि प्रथम 5-7 दिन भितर आमे तांको एंटीबायोटिक दबा को चेष्टा करू केते डिग्री रो ईएसआर सीआरपी बढ़ी हमर ब्लड रिपोर्ट गोटे अछि जोटा देखि कि आमे जानु सेटा केते बढ़ी ताकू देखि कि आमे डिसाइड करू कि तार कोन एक्टिव इंटरवेंशन करि हबो। एक्टिव इंटरवेंशन माने प्रथमे आगो आमे एंटीबायोटिक टिके भलो एंटीबायोटिक जोटा आमे नॉर्मली देई कि छाडी थाउ तार टिके हायर एंटीबायोटिक आमे देई ताकू सप्रेस करिया चेष्टा करू। जदि सेमिति न होई कि पुजो बाहरला भलिया कंडीशन आसुची ताहल ताकू आउ थरे ओपन करिकि सफा करिकि पुणी बंद करि जाय पारे। बहुत रे केस रे मध्य मासे वर्षे परे मध्य लोक आछंती इन्फेक्शन हेकि जदि तांगर केबे गोटे को अन्य इन्फेक्शन देखु इन्फेक्शन आंठू को पळेला सेठी भी हेकि पुजो जमा हला सेमिति भी हबार नजर अछि। सेमिति जदि हला आंठू रे जो इम्प्लांट आमे लगेई थाउ सेटा बहुत ढिला हो जाए हाड़र क्वालिटी बहुत खराब है तो सेटा खसी जाए तो आमे से जगह रे आंठू खोली ताकू सफा करी इम्प्लांट बाहर करी ता जगह रे गोटे अन्य सपोर्ट गोटे देई किछि दिन छाड़ी देबाकू पड़े 4 मास 3 मास छाड़ी देबाकू पड़े एंटीबायोटिक देई जेते पुणी पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल है कि नॉर्मल लेवल तळकू आसीबो तापरे सेकेंडरी रिविजन नी रिप्लेसमेंट बोली कहा जाए जोटा कि एक्चुअली नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट टू अधिक कष्ट साध्य और पेशेंट पाई मध्य बहुत आंठू पाई मध्य बहुत खराब सेति पे आमे एटा को प्राइमरी रु जदी बंचै पारुचे बहुत भलो। बहुत सुंदर कथा कहिले डाक्टर आपण आमे आजि काली मध्य देखुछु गोटे समय थिला जेतेबेले जनकर देह खराब हेले बा ऑपरेशन टी हेले तांको बारंबार बंधु बांधव संग साथी देखा करिया जाउतिले सेटा ग्रहणीय मध्य होतुला किंतु आज आमे देखुछु चिकित्सा विज्ञान रे डाक्टर एई कथाटी को प्रथमे कहउचंती जे जेते कम पारिबो लोकंग सहित से मिलामिशा करिबा तांकर कोनोसी ऑपरेशन हेइची। आपण जेमति कहिले जे ऑपरेशन रो गोटे 2 दिन परे कि गोटे सप्ताह परे तांको घर को जीवाकू दउछंती घरे रहिला बेलको आमर आत्मीय स्वजन बंधु बांधव तो आसीबे तेणु ता द्वारा ये जो इन्फेक्शन हेई पारे ए संपर्क रे हमर श्रोता भूणी माने हमर श्रोता माने अवगत रहिबा दरकार। ये जो अन्य माने रोगी को देखबा को आसीबा फल रे कोन से कारण जोत पई इन्फेक्शन होए बा संक्रमण हुए से संपर्क रे हमु टिके कहंतु। नॉर्मली जो माने हॉस्पिटल रे रहिले हॉस्पिटल रे मध्य गोटे प्रकार इन्फेक्शन हुए ताको नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहंती। नोसोकोमियल इन्फेक्शन माने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हॉस्पिटल से लोको को इन्फेक्शन दिए तेणु यही भाया केस रे आमे सेही पेशेंट मानक गोटे रूम रे रखु जो रूम आइसोलेटेड थिवो जेमिति कि इंडिविजुअल सिंगल प्राइवेट रूम हेले बेटर। अच्छा हॉस्पिटल रु गला परे आमे किछि एंटीबायोटिक देई कि छाडी थाउ पेशेंट को जो माने प्रोटोकॉल एंटीबायोटिक्स देई कि छाडी थाउ किंतु घर को जोतेगले जाती घर जेहेतु आमे ताकू बाह्य इन्फेक्शन रु अलग केबे कर न थाय घरटा हमर नॉर्मल रूटीन लाइफ भीतर आसे जोठी आमे सैनिटाइज करिबा घर सब दिन सकाळ बेड पोछिबा बेड पाके जोठी से पेशेंट होउचंती बेड झाड़ीबा सेठी एंटी इन्फेक्टेंट किछि पकेबा एडा सब आमे बेसी करू नाही किंतु जदि बाहर लोक आसंती से माने बाहरु बहुत इन्फेक्शन कैरी करके घर को आसी पारंती से माने सेही रूम को जिबे पेशेंट संगे कथा हेबे ता गोड़ो केमती हेछि गोड़े हाथ भी मारंती बहुत लोक आमे जेमिति छोट छुआ जन्म हेले आमे माने आजि काली स्टेरिलियम धरिकी आमे पेला को एबे सब एक्चुअली कोविड हमको बहुत सिखै दैछि स्टेरिलियम धरिकी पेला मानन को हमें हाथ लगौछे किमा हाथ लगिया पूर्व 10 थर भाबुछे बाहर हाथ धोई के आछे सेमिति करि परिबे आपण किछि असुविधा नै किंतु मते भाबुछि
ଆଣ୍ଠୁରେ ହାତ ଲଗେଇବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି 15 ଦିନ ସଜାଗ ରହିଲେ ଆମର ଯଦି ଫାଇଦା ଅଛି ଆମେ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷରେ କରିବା। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଇନଫେକ୍ସନ କ୍ୟାରି କରିକି ଆସନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେଥିରେ କୋଉ ଜୀବାଣୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯଦି 15 ଦିନ ଆମେ ବସିକି ଲୋକର କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଦେହରେ ହାତ ଲଗେଇବା, ପେସେଣ୍ଟ ରୁମରେ ବେଶୀ ସମୟ ବସିବା ନ କଲେ ବେଶୀ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଆଣ୍ଠୁରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆମେ ତ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରଟି ସଫଳ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସାବଧାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର କି? ସେମିତି କୌଣସି ଖାଇବା ପିଇବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ ସଚ୍ ଅପରେସନ୍ ଇଜ୍ କନସର୍ନ। ଯଦି ଅପରେସନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଆଣ୍ଠୁର ଅପରେସନ, ଆମ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଲୋଡ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହେଇଛି। ଲୋଡ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଓଜନତା, ଓଜନ ବଢ଼ିବା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବେଶୀ ନ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ। ତେଣୁ ଓଜନ ବଢ଼ିବାଟା ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଓଜନ ନ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ଅଏଲି ଫୁଡ୍ ବେଶୀ ଖାଇବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ସେମିତି ବି ଆମେ ଫିଟ୍ ରହିବା, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ୍ କମ୍, ତାକି ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ତାର ଲଂଜିଭିଟି ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ এই কথাটা ହୁଏତ ଶୁଣା କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବରଂ ନକଲେ ଭଲ। କ'ଣ କହିବେ? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣର ଯଦି ପଚାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ, ଅଲମୋଷ୍ଟ 99% ରେଜଲ୍ଟ ଆର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ମୁଁ 1% ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ କେସ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଫଲୋ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମିସ୍ହାପ୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଫିଜିଓଥେରାପି ନ କରିକି ଆଣ୍ଠୁ ଷ୍ଟିଫ୍ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରିବେ 100ରୁ 99% ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ରିକଭରି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଟୁ ନର୍ମାଲ ଆସିଯାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପ ହେଇକି, ତାଠୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ସେମାନେ ତାପରେ ରୁହନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଠୁ କଣ୍ଡିସନ ରହେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମିଥ୍ ବୋଲି କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରିବାକୁ ନ ପଡୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର? ହଁ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି, ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି କରୁଛେ ତାକି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ରହିବ, ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁ ଭଲ ରହୁ ବୋଲି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଦିଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ହଉଛି କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍। ଆମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଦି ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ମସଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍, ପଛରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ। ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ମସଲ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ ମସଲକୁ ତା ଲେବୁଲର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବା ଦରକାର। ବୟସ ଥାଉ ଥାଉ, ମାନେ ଇଭିନ୍ ଆମେ 30 ବର୍ଷ ପରଠୁ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ର ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋଷ୍ଟ କରି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜ ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁର ସେଇ କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆଣ୍ଠୁ ଚକା ମାରିବା, ତଳେ ବସିବା, ସିଡ଼ି ଅଯଥା ଚଢ଼ିବା ଉଠିବା, ଦିନକୁ ଯେତିକି କାମ ସେତିକି ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯିବା ଆସିବା ନ କରିବା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଲୋଡ୍ ପକାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜଟାକୁ ବହୁତ ଲାଇଟଲି ନିଅନ୍ତି ଆଉ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ୍ସରସାଇଜଟାକୁ ମୋ ହିସାବରେ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ। ଯଦି କାହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଗ୍ରେଡ୍ 2, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆସେ, ଗୋଟେ କଣ୍ଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ, ଯୋଉ କହିଲି କାର୍ଟିଲେଜ ଲେୟାର, ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ତାକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଖାଇପାରିବା, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ସେ ଆମର କଣ୍ଡ୍ରୋଲ ଲେୟାରକୁ ଘୋରି ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି, ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗ୍ରେଡ୍ 1 2 ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ନନ୍ ସର୍ଜିକାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରେ ହାଇଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା, କିମ୍ବା PRP ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା, କିମ୍ବା ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା, ଦେଇ ଆଣ୍ଠୁର ଲଂଜିଭିଟିକୁ ଆମେ ବଢେଇ ପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁର ଖରାପ ହବାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ତାର ସମୟଟାକୁ ବଢେଇ ପାରୁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ PRP ଦବା ଆଉ ଷ୍ଟେମ୍ ସେଲ୍ ଦବା
ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଉ ସର୍ଜରୀ କରିବା ମଝିର ବ୍ୟବଧାନଟାକୁ ବଢେଇଥାଏ। ପୁରା ଭଲ କରିଦେବ, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଖରାପରୁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆମର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଆଣ୍ଠୁର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୀପଦ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ସେମାନେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଣ୍ଠୁର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ହେଳା ନ କରିକି ବରଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ନର୍ମାଲି ଇନ୍ ସର୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଣ୍ଠୁ ରୋଗ ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ। ତେଣୁ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ତାହେଲେ ବେଶୀ ଭଲ। ଆପଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲୋକ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ବି କହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ ବି କହୁଛି। ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ, ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। କାର୍ଡିଓ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦେହର ଓଜନ ବଢ଼ାଏନି, ତେଣୁ ଓଜନ ଯେହେତୁ ବଢ଼ାଏନି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଲୋଡ୍ ବି ପଡ଼େନି, ତେଣୁ ଆଣ୍ଠୁର ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୋଉଥିରେ ହାଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ, କ୍ଷୀର ପିଇବା, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନନଭେଜ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଏଲି କରି ନନଭେଜ ନ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଠୁ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଆମେ ବହୁତ କହୁ କି କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇଲେ, ଦହି ଟିକେ ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବହୁତ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଉ କରିବା ବି କଥା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବା ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଜିର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି। ଆଲୋଚନା କଲେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଅଜିତ କୁମାର ଖର। ତେବେ ପୁଣି ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଠିକଣା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ତଥାପି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ। ନାରୀମହଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍ 753001। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।